جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون hare da so mo kala no yidi tawede fuddo dugo ben harabe waaway hare firde den wada kongudu seedaaji ko yowiti ko wiete ko don Allah wattoren ton o yak ko wattoren ton ko yowiti e figi on seeda ido andi figi ko on laawi din ko didi l'islam on fewdo do laawi din ko didi ko laawol al-khulafa wiyete ahlus sunna wal jamaa e laawol ahlul bayt ko yiɗi wonto hande kadi ber kala ko woni nder ton e ɗate ko beere no woni ko baranti ɗum goɗɗume ɗum da no gasa wonno hara wurin ka waɗen on tigi jogiɓe defte seeɗaji ɓen artite haray wa aleykum salam wa rahmatullah cerno be be buja taki jogi be defte lembe na dafte ladine dal su bigi on stay wala muhadara ko sen e muhadara aw bay kona ene wala be daso bimbi wala sabo kiki ay wala be do ko jango be bimbi ka darsu le leje bimbi ren den darsu ka julide le do sak ko di jangata ko ko al kamisa nala luttude ko jangata wi den adda tobbe seeda ko yowiti ko wete tabu wallah sen dari hande yaasi ka fewndi den don e inde no jogorden ko wiyete kon l'islam e inde no jogorden l'islam non en daari ko yani ko qur'an on yewti ko en daari do jama on wuuri non ka yaati baynal muamalat e ko nandi subun ka huwodire ka gollidalji ka ngeyguuji e ko hedditi ko fu en taway alquran fi wadin wan nasu fi wadin akhar on taway qur'anare den no yaare sengo feere ayde feere yimbe be fo no yaari parti feere hara qur'ana ko heddori ko inde den do ngandi qur'ana nde nelado maaku no wonde magor yimbe mabbe ben hay ki qur'an suratul furqan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjura mahjuriyatul qur'an nelado maaki wondema o be wulliti e Allah wondema yimbe mabbe ben hay ki qur'anare den do ngadi non qur'ana yeto men kadi feddeji feddinodi din hay kuno deftere Allah den hay ko gol deftere de wona jettugol de bugo mona suda suudu mu wobe ndata don deftere golli firgo ko de wowli ko dum don dabba e qur'an sen dari hay Allah ko sappani e qur'ana ko yen tasko de faamen ko de wolta ko fiyen wadi ko de wolta ko afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha ko landi ko est ce que tasko ta ko qur'an wolta ko faamen mo tasko de sen datti mahjuriyatul qur'an ko qur'ana sappi ko wonde mande hay kama atawayno feeñi sede mun ni hande si yimbe dido habi dido problème ari hakul mabbe innama joni ko yahe sharia mahen ka sharia hay goto landide ta ko on to sharia wiado yahe o ko ga police ma ga gendarmerie ko dum woni be yahi ka sharia idan wal qur'an kayfa ko mo sharia buri qur'an Allah wina lado innaka ala sharia ko do sharia wonda wali kullin ja'alna shir'atan wa minhajan ko qur'ana woni sharia yani ko si ala wigol konde kayre kadi ko de sharia bal ko kayre woni sharia sharia mana dawre ma o toñeta o wopata o ala gidade ko kanko qur'anul karim ko sen dapti do problème ardo fu ataway qur'ana ñaawi tortate qur'anarde ko heddi ko jangugol nde hunjo yergina ɗaatina on ɗon no jokki ɗon o waye ma ɗum sa woni imamu
jangande ɗon kono kala wiyeteɗo probléme hakkunde jama on ɓurana ɓannatake donc hataw molanaɗo julɓen ina tawa e ko julɓen heɓiri jaatere ɓurde mawnude e yaasi on hannde sabu ɗum haykugol qur'an wiyowo on seedata e qur'an inniɗo no sekki qur'an bimɓe kiikiɗe on so ŋukkodiri o ñawirantama qur'an sa ñawdike ma yoɓani joni naka qur'an o yaata qur'an aɗen no yewti fi ñamande nden no nde wawata yarude fof qur'an no sifanima si goɗɗo ñawdike ma tawi o mara kono o salati yoɓude honno guerte to inde sifanima sali ɗon honno guerte inde sifanima an ñawli ɗon e an ñawlaɗo mo ɓeemo honno hani wonide kono est ce que ɗum memete ñamande ari ñamatake ɓay mi tawi mi hettata joni tigi tigol saria wona yakkude men wadda pilenti makko yaw joɗɗon kam o yata bisimillah rahmani rahim wolta indella few on ɗon ñawana on arta inna ko min yetti gonga mo anda gonga o ñawani on a yetti gonga hotto gonga e bi ɓuranarde no waali ka nder suudu ma nden ko wonduma ko sa fontiɗo a daari bindi seeɗa maɗa ka tabal ma ka yeeta ɗon waɗɗoni andi anga woni mujjita hiɗu sa hittini kaari kay damo fonti ɓurano hayo yeddodire ɓen mako ɓurano ñawittake tawa ɓurano no yeetima no wollita sonnaji ma ka nder suudu fof si tawi kadi ɓeeteɗo nde yeetima no seediron saabu haykede ɓurano nden addi joni yimɓe anda no seedirte yimɓe ɓen anda no seedirte enen ko annduɗen sergal on haaɓi on nanodiraɗi tigi tigi on tawi beete ɗon koyo mo bagage o yahata suudu ma ɗum soka fay min tawi min hawrata yewta ko maɓɓe wontira toon sa won toon so hewti maɓɓe ka ƴetta ɓen ndene men naadi edda kamɓe ka ɓe naadi edda wona ɗon ha dartu maɓɓe lebbi tatiji ɗin ko ɗum ɗon adda ɓurano ko edda jelu wonani en fimum edda façon jelu ɓurano wowli ɓurano wowli edda debbo fiilotoɗo on yeeti en edda debbo mo ala fiilade on yeeti en edda debbo mo fuɗɗaki fiilade e edda debbo accuɗo fiilagol e edda debbo mayraɗo on e edda debbo reedujo on no fof ɓurano woli kono enen edda on ko gooto ɓe joɓɓinimo edda lebbi tati timmi ɓe yaga juulide ɓe hollita wa edda on timmi wala ɗo yaltu goɗɗo yalta ɗon gisan ɓe tummodira ɓe huma dewgal e hoore dewgal ngala to sertaki ngal ɗo kadi humotako par ce que a wata wadde dewgal e hoore dewgal wata sellude tawa noon ngal ɗa kadi ko arta humugol ngal ko imamuɓen wiyeteɓe o waɗu din ko ɓe woni aynuɓe diina kan ko ɓe wiyatama menen ɗo menen ko l'islam o ko ɗum men tawi saga men koye ɗum kadi men mayata ko ɓen arata huma dewgal ngal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe sifanike honno sertirte qur'ana kan addani e suratol complet wingo suratul talaki fi cergal ɗum hakke ko cergal ngal mari programme important ka qur'an allah adresse yewtere nde nelaɗo ya ayyuha nabiyu ida tallaqtumu nisaa fatalliguhunna li iddatihinna wa ahsul iddata wattaqullah direct allah ƴetti décret on ko nelaɗo o tukki pourtant na nelaɗo wonno accittude rewɓe mum inna ɗo nelaɗo jiɓaki no sonnaji accittirte ko seede haala kam wona haala faykum wona haala sama kala ko mawɗo on adresse a fa talliguhunna li iddatihinna sertire maɓɓe saabu timmugol edda on kadi wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujuna qur'ana gayni haala mum kan taw yaltimɓe ka suudu maɓɓe dey nanu ko qur'ana wima ɗon o nalta yaltin debbo on ka suudu ma an gorko on ɓayaraylu kala arabon no waali la tukhrijuhunna min buyutihinna kako min buyuti kum yaltiɓe ta suudu an ɗum on daroɗa yetoma no andi sunna ko sunna on mi yarata mo anda sunna o menen ko komin tawi kon ko ɗiɗo laawi ɗiɗi woni tawa o accitali suddiɗon abdoullahi bne oumar radiallahu anhu nde o accitino sonnaji makko on tawi on no fiili acciti sonnaji makko on tawi on no fiili nden laaɗo landimo sonna makko no fiili ɓe ma artirimo sellata ka accita debbo fiiliɗo ɗon nande ɗe accita ɓengu maɗa a tefayno fewdori on haaɓi kiikiide ɗin mbiyo yaay
salandi ko fi l'islam inna mo andi jibiɗo fi dina fewta hollando mo inna mo jittude mo kanko d'abord mo jiibi andaru dewgal ngal cergal ngal ko ɓuri tampinde en ko wiyete ko mbowka mene ko ɗum men wowti ndaade nde ɗe ɗo dewle a tawa yimɓe hittini adde seede ɓen ko humgo dewgal ngal e yimɓe jiwo on adde ɗo seedejo ono yimɓe suka on adde ɗum tiiɗine wawasi ɗum kadi ko miñal wajibade wawasi ɗum kadi si tawaka toon hay wona aray dewgal ngal sellali bal qur'ana no wimaka seede waɗete anatago ono wola ɗon ɗema ono duwa no wodi ko sonka na fi masabuji qur'ana no hayka taho qur'ana wi ya waɗu seede ka cergal wasihidu zawai adilin minkum wasihidu zawai adilin minkum seedine joma nunɗal en ɗiɗo jeeyaɓe mon ko si tawi hara qur'ana no nanana soɓe no nanana e nder tummodira ɓe si ɓay fewdo ɗo qur'ana wonama mahjuru woni hay kama heddige photo ɗaɓɓitane en nunɗuɓe ɗiɗo no weliyam de wasihidu zawai adilin allah wiyaali seedinede mawɓe ɗiɗo o wiyaali seedine sukaɓe ɗiɗo ko zawai adilin o naali jooma jawdi en ɗiɗo ma jooma gande en ɗiɗo ko jooma nunɗal ɗiɗo ɗiɗon felliti ɗon fof ɗon foti modi kaari nunɗi o waɗingal o yii o modi kaari nunɗi he ɓeɗon ɗiɗo si wonani en seede aɗa nani kono zawai adilin sa indi ɗum e batu joni allah wallelan heɓa nunɗuɓe ɗiɗo ayamo ɓeɗo muso par ce que mo wolaka ɗon woynete nunɗa mo pooɗuɗa adduɗa kam mbatu innamere hoori modi kaari an ko oɗorɗamo ko intérêt ummano hakkude mon ɗo huwodino goɗɗum o régli no faalirɗa no wiyaɗa hoolimo na kadi islam o hoola tawa zawai adili ɗum ɗo mutino heɓotako joni noon ko ɗon noon o wiyo seedeɓe waɗe o tentini zalikum yu'aju bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir allah wi waɗugol ɗon noon seede waajorama ɗum kala e mon anduɗo no gomɗini allah gomɗini dargal bimana si tawi on tigi jaɓali gollirde ɗum ɗon ara o gomɗina allah gomɗina dargal ko man arnunanen ko leere nde yoni ha yawti tawi jogiiɓe defteɗe en ko wano gooto ari tawi ɓen noon ko dawoɓe janngugol ɓen liga heɗitiɓe ɓe janngoɓe ɗo hara yata ɓen so tawi gooto ara joni noon leere nde yoni mais ni joni e waɗu muhadara ɓeɗo sukaɓe nayo kadi ko hoɓɓe men yimɓe seesi ɓe seeno tawteɗen mbeɗa ɗi minute aji ɗo bisimilla wonire ga nam wiɗen joni qur'ana ko honto probléme o woni affaire hakkude julɓeɓen si tawino hara qur'ana nananano hara ko nde rooɓe nde nananano hara qur'ana nananano hara en soñja husi ala ko fiyon no addi lurre are magabuji ɗi ko par ce que mo ɓeeno mar ton ko moƴƴini o qur'ana anda fimi sinno hara qur'ana nananano juulide sokatanoke min naali magaten jiɗi no gasa soketeno ma cuuɗɗi kono juulirde nden nde ala hay bombo mentiri ala nder ton ko ƴette ñaame kono hakken ko jama on applique l'islam on hooli l'islam jaɓi mo sotti juulinde nden yaha acca ɗon uddite baaɓe juulinde acci ton ɗon ko julɓe tu woni ga hande ko kiikiri ɗo uddite baaɓe juulinde acci ton ɗon adi ɓa catholique jo natta ton o mara haaji ɗum ɓe wona julɓe few haaji ɗum yani udduto acca ɗon joɗɗa serɗa ndara ko hombo natta taga gata ɗen maɗum siɗa faala wadde testugo kunni taalam fiya anndu ko ha on ɗon to julɓe fewndi on to julɓe fewndi ko ɗum ɓurana wiyata allah tigi wi li yattakida bakum allah wi mi jogitoto seedeɓe e mon yattakida baɗukum suhada allah wi mi jogitoto seedeɓe yoga e mon li yattakida minkum nokku goo wi minkum o jogitoto e men eɗen tigi seede eɗen tigi seedtoɗen golle ɗen ala e huwade eɗen tigi seedtoɗen golle ɗen ala e huwade si tawi joni juulirde nden ko allah rewete ɗon si a wi kama a salligike ha moƴƴi ma a lootike ha moƴƴi a fokkiti toon pelletti ko fokkutuɗa ko dewal sinnama mahen ka juulirde
gonga tay ko baylo si tawno hara ko juldirde hara tawno hara juldirde den ko juldirde harayno no moƴƴuno kono ko juulirde wona julɗirde sida faala anndude ɗum yahu yon ɗaɓɓate 100 000 francs sooda paɗal moƴƴal yondinoɗa ngal aɗa jama o yaha ɓortoɗa ngal ka weeli yiide ka dama juulirde naata naafa ɗon ha garonkuɗa si juulama salminama habboɗa to gokku siɗa mari ko wirdete ma ko janggete yalta dara arɓe juulugol ɓe artiɓe ma yaltude si ɓe acci ɗon paɗal ngal très simple pellet a tawata ngal ɗon juulirde goo a tawata ngal ɗon ɗum ɗon ko très simple haka l'islam o fewndi ɗo e goɗɗo mantorandema ɗo menen ngal menen laawol amen ngol no selli allah ɗi madhabuji fof amma madhabu chia madhabu sunna madhabul wahabiya madhabu tijaniya sajaliya qadiriya haka ɗuuɗi haka haaɗoyi allah ƴetti fedde wotere wi ko nde ɗon marani aljanna fedde on nde wiyetede nden almuttaqin ayna anta wal masalik yani madhab mo wonɗa wo ko o mari valeur wo ko o mari supporteur wo ko o ɗowta wo si tawi tagowa ala e nder ton a heɓoyta ko ɗaɓɓata kon ko wi masalul jannatu llati wo'idal muttaqun très simple oy naali o wi kadi tilkal jannatu nurisuha min ibadina man kana taqiya aw man kana wahabiya aw man kana tijaniya aw man kana shiiya aw man kana sunniya aw man kana ha kanto la man kana taqiya très simple kala ka wawɗa wonde si a mara koyete kon tagwa a heɓata aljanna on allah wi ko jeeyi ɗum ko muttaqinayi qur'ana kadi inde kelɗi moƴƴa inde jogii doole kono nde fewnata won ɗo ko nde fewnta kadi ko muttaqina kayde kadi nde fewni wo muttaqin ndaare de ka fuɗɗode mayre ka bagara walika alkitabu la rayba fi hudan lil muttaqin qur'ana ko fewnata ko muttaqin sa ala taguwa qur'ana fewtama sa faala tappayde ɗo ha janngo nelaɗo ma kono no woodi janngoɓe qur'ana yakra'una alquran ɓe janggay qur'ana walakin la yujawidu hanajirihum taƴataka lokoje ɗo fewtaka ɓernde sa woni jannguɗo qur'ana kono ɓernde ko ɓernde criminel anndu qur'ana ngal lawtode ka ɓernde ɓen allah daali summa kasatti qulubuhum faya kal hijara ɓernde ɗe yoori way wa kaaje volume on dowga no gollude qur'ana no hartede no laaɓa kono nderga qur'ana ala yaade ka ɓernde ɓernde no yoori keng kala ko crime tun arata yon tigi ko ɗum si qur'ana nde haton jinaali e hunjode gonɗe c'est important fi aya mo falɗa e heña kono na ɗum qur'ana wi ko allah ko daali ko dabbaru ayati ko tasko ayaji ɗen afala yatadabbaruna alquran on taskota ko qur'ana wolta kon taskoɗa ko nde wolta kon faama nde holle jolɗe ɗen ka woni ɗon si a taski qur'ana on a faamimo neɗɗo kala yiye mo yiya misal waɗa peesirga qur'ana ko peesirga neɗɗo mo yita fof ko ɗum waɗi sen darti waɗo juulirdaji ɗin ko juulirɗe ɗiɗi qur'ana waɗani e fimu juulirde ko ɗuuɗi anna ko fof ko ɗiɗi perte ɗen qur'ana wolino fi majje imamu kadi ko ɗiɗo perte si woni ɗo million ko hakkude ɗon sen an qur'ana yonnorta par ce que allah daali on ɗum basair qur'ana ko darolgal ay an tintoto ɗo yiitoɗa yiya ɗon goɗɗo la masjidu ussisa ala taqwa juulirde premiére nden noon juulirde das jidande e fondation mum e hoore kulol allah e juulirde o wiinde masjid o wiinde dirar ussisa ala safa hufratin har juulirde tammeɗe ala toon juulirde danirande contor ko diraru nde wiyete danirande contor ko dirar ha ɓay allah waɗi juulirde nden ɗo joni bantum ka ɗo enen quartier men ko ɗo ɗe mari gangiɗuɓe kono ɓay ɓe mara village ka juulirde ɓe andaka par ce que ɗa yiɗi sukuratul ismu yo fima ando ko ɗum ɓurɗa ma faade awano ɓe ɗo ɗo ni yawgo juula ɗo arta sikkay fima ɓe andaka ɗon ka darnen ɗo juulirde ɓe wona hooreɓe sisan darne par ce que ko ɗum de darnira ko ɓay woni ɓe mari ɗo mo ko mbaɓe ɓe alaga gueɓal kono koyoɓe heɓu gueɓal ka juulirde nden ɗon darne ɗon ko ɗum waɗi si nden ɗon darnama on taway na imamujo mo nelaɗo ma kewi wonta ton nelaɗo yeeti ken imamujo on kombo ya ummun nasu agraun li kitabillahi ko yikkoto yeeso yimɓe ɓe ko ɓurɗo andude deftere allah nden
ndeɗa juulire noon ɓay ko danniɗande fi geɓe a tawayna ɗum ko wi o walla laalin ɓuuri kon yeeso jogiiɓe janggi selduɗo ken warattiril qur'ana tartila ka laawol ahlul bayti no waɗa interdit jaasuɗo gandal yo julnu ɓurɗo gandal ka tippude e maako nela ɗon ya ummunnasu agraun li kitabillah ɓurɗo andude on hikkoto yeeso jam simo jaasuɗo andude o woni yeeso anduɗo o woni ɓaawo honto suti ɗon donc imamu ɓen ko ɗum kadi ko ayimmatan yahduna bi amrina ɓen ko imamuɓe noon allah wi imamuɓe ne ton ko yahduna bi amrina kamɓe koye laawol ngo ngol wi allah mi faala ngol ngol ɗo wiya e toon kadi ayimmatan yahduna ila nar ɓen kanno toon ko ɗiɗiɗi woni nder toon ɗum noon ko basaire qur'ana yonnantoma yiya fof kan manni ko wiɗen mahjuriyatul qur'ana on haykede qur'ana jonni en tampere nden nde fof mayde ka nder galle qur'ana yeetima ko jelo resata fankihu ma taaba lakum minan nisa o fuɗɗori ma taaba lakum est ce que ko ɗum wona waɗede fankihu ma taaba lakum rese ko laaɓani on poyi laaɓugol ngol ɗon noon no yaaji imam jafaru sadigu ɓe détail on aya laaɓugol ngol ɗon no yaaji fankihu ma taaba lakum minan nisa ƴettere laaɓude poyta o goɗa goɗ mo ƴettata on kadi laaɓane ko kanko woni hombo ko ɗusinelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki koya ndaaru ka waɗata awdi ma ndin koye façon dunkire honde remata par ce que an gorko on kan jogui awdi ndin suddi ɗon kanko woni ka remete ɗon ɓe maaki noon suɓane dey ngeygol mon ngol suɓane awdi mon ndi donc ko wati ɓura naydi fankihu ma tabala kum minan nisa si woni a ɗaɓɓiti ha hena nima ko oɗo andi kanko komo hombo ko ngal homɓe ko honno o fewdori gurdam makko ko honno o wayi a faami ɗum ɗon hande kadi nomo wi masna ƴetto ɗiɗo siɗo mari moyen si moyen ma on no feƴƴi ɗiɗo moyen on ko on ɗum wona dépense on ɗum moyen ko wiyete kon adala nunɗal ngal tawa nunɗal ma ngal no ɓuuri ɗiɗo a nunɗa e ɗiɗo a nunɗanayi ɗiɗo ara toñala e goto nunɗal ngal lutta ɗaɓɓu tataɓo on kadi heɓa def on ka nunɗal wasulasa nunɗal ma ngal no feƴƴi tato ɗawawi nunɗadde ha nayo waru ba a ƴetta nayo tawi no nunɗal ma ngal wa in khiftum alla ta'dilu si on hulita ronku nunɗude fa wahida ko waɗi ma janggen ɓe janggay fannuji ɗi goɗi faminta e qur'ana ko wawi jandi ɓaleri jandi ɗin andi ko ɗum tafete fiiji fu yaltine nder ton donc ma janggen fannuji ɗin ɗi firina e qur'ana on famen joni no in khiftum alla ta'dilu fa wahida si tawi on hulita ronku nunɗe ƴette goto ko ɗon jooma bala kay landi joni noon on goto kanko nunɗantake wa in khiftum alla ta'dilu si on hulita ronku nunɗude fa wahida joni sa andi a nunɗa to ƴettu goto on ka nunɗantake ka on goto ɗo dowa toñede kañum la goto kalima o yiltiti ɓay allah tarmima ɗiɗo tato nayo sa andi nunɗal ma ngal noon gayinta ɗum ƴettu goto no gata ko no fettu wawɗa nunɗande si yeehi ha tawi a wata nunɗande hay goto a hara a wata ƴettude par ce que l'islam ne onantama ya addumo toña naɗaɗo famat l'islam ne onantama ya addumo toña si tawi moko ba yeehi ha tawi wata nunɗande goto andi ɓen ɗon haɗa tawama e nde fedde nde allah wi wala tagu baɗu law saada si heede no waɗede kam ɓandu ɓen ɗon anta ɓen ɗon jasere nde hatti yeehi ha tawi a wata nunɗande goto joni noon o yendike ma no retira an saloɗa pat ɓay tummoyen no wuudi cobba ɗiɗo ma tato ma nayo adda ka galle en même temps détata yaha ka o wima kon wala tamilu kullal mayli wontira sengo woto donc a waɗi mahjuriyatul qur'ana hayki qur'anare nde a haykinde foti andi foti anda par ce que nde yettikama so andi a nunɗal ma nga yonaɓe ɗo ko ƴettu ko nunɗal ma nga gaynta kon ka ɓiɓɓe qur'an islamum sifanima no jogorta ɓiɓɓe ma ɓen ka golliɗeteɓe men amma si ari joni ka golle ka yeeyata ɗo an ko a yeeyowo qur'ana wima peesu no timmiri siko a peesowo siko a meetowo metiri no timmiri wazinu bil qistasil mustaqimi wazinu
bil qistatil mustaqim yaha tawa goɗɗo yeedi feewi addanamo o ŋaaya o firanemo kanko kadi alawa boy inna la fala ɗo 5 kilo wazinu bil qistatil mustaqim o addaki tan aya yeesojo e akhi ɓurana no weli e lan ɗo 5 kilo tewi mi waddi ɗum e goɗɗo marde koloma ɗo qimul wazna bil qisti o wi naam o naɓi aya ma mutoyi feetanimi 3 kilo waɗi ka mbuusi min ni on yaafoto ñoɓi mbuɗɗi on yaafoto min peetito ala probléme min fawi kasi teeli ɗon na ha ndengoy min daari min ni hoore ndaaro heɓuyol kilo yonaade fof itaɓi ɗum ma ko wayi o yayanani koye fof jangge mo ka wasinum bil qistatil mustaqim no accemi timmi laata timmi acci ɗon ko kala ko peesuɗen ɗo ko peeseteɗi so hawju ƴette o wiye jama o mi acci ɗon ɗon dajja molana ɗo même chose sa waɗi testum go kunni wiitiɓe ko julɓe seetta deftere few testiriɓe l'islam testiriɓe qur'an go kunni anandemo joni ara yo mutate ɗum noon qur'anare nden si tawi koyen hisu en famayde en jaɓayde en terto mbowka minen ko ni men wowiri koye andar konko wowu ɗon si ɗum e qur'ana no yaadi ko waɗi hadis wonugol makko sahih kala wala hadul bayti hadis so wonay sahih wonama ko ɓaɓe tumbodita ɗo inna muttafaqun alayhi la est ce que kanko e qur'ana eɓe nanodiri nelaɗo maaki kala ko yeyta ɗo mi wowli naɓe ka deftere allah si feppi haray ko min wowli si lurri wonami min allah men yettodikka par ce que no woɗno wiyeteɓe joguinoɓe ko wiyete allah ga laamuno ma a juura karambi yoɓeteɗi fi windugol hadis taw ko yoɓeteɓe winda hadis waɗa rawahu fulani ɓay o mayiɗo neebi na fiyon tiginnayiɗa gonga kono ay qur'anare nden la yatihi l batil min bayne yeday wala min halfi ko waɗi si qur'ana no bortani en hadiseje ɓuyɗe rondiɗen waɗugol allah te yeytele maka tawhidi waɗugol allah kalbi yani waɗugol allah wano mahlubu wano tagaɗo waɗa allah comme tagaɗo qur'ana no sali ɗum no woodi hadise wiiɗo allah jippoto ha yo kammu ɗo hadise dolluɗo allah jippoto yanzidu rabbana allah jippoto joomi men jippoto haka sama e duniya ko tatabal jemma o lando hombo woni wadde istigfaru mi yaafomo hombo woni du'ade mi jaabina yani ko jippo yani jippade makko nden so yeehi ka gandal mantigi ka portoɓe enta ko logique goltirgo haqqille ɗen qur'ana no wiye golliti haqqille qur'ana jaɓaɗi e soko haqqille men ɗen ko ɗum waɗi yahoɓe yiite ɓen gollititta haqqille ɓe ɗirroto kadi ɓe inna law kunna nasmau aw na'qil ma kunna fi ashabi sey si meɗen nanayno ma meɗen gollirayno hakkille min natami yiite goɗɗo ta soko hakkille ma kin goɗɗo so jannete yo janne o accita hakkille ma ɗen a faami wona yomi janne hande mina forcé ko a jokkan yon ɗum ko a wonnela ɗon la imam malik kono wi imam malik wi ko kala wowluɗo ka hoore leydi ɗo konngol makko no yiltite sina jongo gabru ko sappi nelaɗo bet ɓay ko nelaɗo kadi kono hattala maɓɓe yitte allah no ƴettani ɓe responsabilité ƴetti garanti o wi wama yantigo anil hawa qur'ana girni nelaɗo wowlata beleɗe koɓe wowli o andu directement ko allah wowli in huwa illa wahyun yuha yani si nelaɗo ma kiitum andu ko allah direct ko contact ko plissé moyen wobodita kono hedditiɗe ɗo no waɗa haala ma ka wiɗete ɓay ko kaari wowli yeddetake ni ko kaari weɗa jokku ma kana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum lkhayratu fi amrihim ka allah ene laaɗon yeddetake hedditiɗo ittiri no jogoɗɗa darde o sa lundi kede ɓuranare nde ɗum a heɓay ko ɓenne ɗum ala fikke o faami to so dartiɗon joni yanzilu rabbuna jooma min jippoto haka kammuɗo o lando hombo wadde istigfar insinade mi yaafomo hombo woni tuubude mi jaɓano tuubuye hombo woni torade mi jaabinanamo
déplacement makko yanzil inzal jippagol makko ngol o yiwa honto taw est ce que nder ko tagi ko no wodi ko ƴawata o jippo e mum e nder tagu makko ngun ino woodi toon ka o ƴawata e honko o tagi o jippoyo e ɗuma par ce que jippagol ko ƴawɗo a ƴawi e jippade est ce que dow kammu ngun e Allah kanko ko dow makko hanko ɗum ko dow e makko wona enen woni ɗum woniranen dow wona enen wiyeten kammu ngun ko dow Allah kadi wiyen ko dow ngu woni banngal tawhid ni donc go ɗiɗi on fiyon no argol makko hay ngu kammu adna ɗo o fiiri yo yen mbaɗodiri haray ila sama i duniya argol makko e kammu adna sina ɗum wonano ko wonno to limada nadala fiyon no jippa ɗi koyo ɓatto famodiren fi yo ɓatto ɗo par ce que ngu kammuɗo ɗo ɓatti en qur'ana wi qur'ana wolino ko ɓuri ɗum neebi qur'ana wi nahnu aqrabu ilaykum min hablil warid meɗen ɓatti yo ɓuɗɗa ɗo dande si Allah no ɓaddima ɓuɗɗiɗa ɗo dande pourquoi déplacement fiyon nokku goyni wahuwa ma'akum aynama kuntum nokku goyni ma min najwa min salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa wa huwa ma'ahum aynama kanu limadha nuzul jippagol ngol wiyon num mafud waɗugol Allah jism yani mo jassima waɗana Allah ɓandu ko tagaɗo jippoto donc ɗum ɗon ko banggal tawhid en arani e mawdu ɗon en aray tawen qur'ana no sali ɗum Allah waɗugol wonde makko so déplacé to jippike ha takko ɗo o wawa réglde ɗin probléme ji insinotoɗo mi jaɓanamo ɗon ɗum ko faljere molanade ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ida da'ani ka o inne unzilu mi jippoto taw simi jaabina ko tuma déplacé ari ha batti si golla na Allah noon ko tagaɗo wayi noon donc e wattana hakkille moƴƴa kono nayen waɗu mahajuriyatul qur'an nayen hay ko qur'an ko kayre yonnanto en yiyen penale ɗen kayre yonnanto en yiyen ande hino gonga ande hino penande ko qur'an hay ka kon ko ɗum ɗo jiiɗi programme ji ɗi fof se ndaari qur'ana no yeetori en nelaɗo kañum ko honno waɗirayno poɗodirayno kamɓe ayɓe maɓɓe ɓen exemple joni odu ila sabili rabbika bil hikma odu ila sabili rabbika bil hikma Allah wi nelaɗo yo noddir fi lawol Allah ngol noddira hikma faamu wal maw'izatil hasana hoyde ala nder toon nelaɗo heferaɓe tolike hiɓe yewtude nelaɗo addimaki inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalali mubin qur'an karim ha nelaɗo maki menen ma onon woɓɓe men noye majjere woɓɓe men noye peewal nelaɗo sikkiti si koye peewal woni ka nelaɗo sikkiti si heferaɓe koye majjere woni hannoɓe maka on fenay ko menen mbaɗi gonga waɗane wolliten fen ɗo noon on fenay ko menen mbaɗi gonga kono nano nelaɗo makiri kañum inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalali mubin ɓe nabi aya yeeso ɗon la tusaluna amma ajramna nabi dey ɓe ƴetti jurmoɓe fewtini hoore maɓɓe o landitatake bonki amen ki la tusaluna amma ajramna wala nusalu amma kuntum ta'malun limaga haɗo fewtinaɓe bonki minen kadi minen min landiritake ko gollo ton kon o landiritake bonki amen ƴetti bonki ɓe fewtini maɓɓe ɓe ɓoli ko façon ni newgol koɗo kaari en fenay ko minen mari gonga angi ɓurana on ala lawol hay nokku ko an tum moƴƴinade hoore maɗa tan seytane no hikkani ma yeeso no wertade no yonnade dayade ko sabu ɗum daaru sen dari lurran wanno ngan dasa fi fesugol mayɗo si mayɗo maayi yimɓe makko ɓen fesi o lettete to ɗum waɗa minal musallamati tiiɗina festan fesu so fesi tingo lettete letto won ko feetuɗo ƴetta Allah waɗa mo feetuɗo
so vesi ɗum o lettay oto wona onon warimo wona ka c'est pas possible ɗum waɗami nan musallamati yiya goɗɗo ɗo artoɗo awa ɗo haray mo fesi ɗo haray ɗo koya lettete ɓay nandi Allah kan haray ko ɗayɗo ɓeya wullay ga tumo piyato on probléme na ande fuɗɗi ɗum waɗina fewde sahabay nde kan haala yalti nene Aysa yaltuno ɓe maaki wona gonga ɗum wawi wonde gonga o hara ayeje Qur'ana ɗiɗi a cigollude nene Aysa maaki ɗum daade deftere wiyetede Mustarrak ala sayyi indil hakimi ɓe maaki ko Allah daali wa anna laysa lil insana illa ma sa'a neɗɗo jontatake sina ko golli ko tuma noon goɗɗo wullaga goɗɗo piye aray toñi waɗaɗi wa anna sa'yuhu sawfa yura nene Aysa maaki so ɗeɗo acci gollude haray hadis o yonte mon nde no wawi wonde golla si tawi noon ɗeɗo no gollude ko honnu nelaɗo mako no nelaɗo ari tawi yahudiyankeje no maayi no surra ɓe feƴƴiɓe tawi yimɓe makko ɓen no wullude ɓe winde ari ɓe no fesa ga yurmede ɓe anda ka oya fewndi oya kañum no e lefte par ce que na julɗo wona ko ɓe woni fesude ko woni moye lettude ko par ce que kamɓe ɓe yurmamo ga kanko na on probléme o fewndodi en même temps konngol ngo yaltina waɗa wiya hande kadi ka fesayda tum Allah letta o to ɓawi o gaɗɗusi joni noon waɗa bahas ko wiyete ko recherche nayi waɗi hoore men fendiɓe ha ɓay usage makiɓe ɗaɓɓitata ko ɗum noon ɗaɓɓitete si on tigui wowli koya ɗaɓɓito ɓuurani min koye ɓurti yewtude kon fof surtout ka radio mi adda e deftere nde mi adda joju o mi adda page on siɗa mari nde mi yettoma kadi numéro babu e kitabu fiya yu heña wana juma yonterani ko ɓitta parɗum komin yewti fi est ce que goɗɗo no hani barkinodde goɗɗo par ce que ɗum min almuharramati ɗum harmina hakkude men ɗo ha waɗa ɓurna fayda e ɓeere pourtant kay nelaɗo sahaba waɗi yeeso nelaɗo bal nelaɗo yamiri juma yontere hanki ko ɗum e waɗi radio liberté bo o noddila Madina o wi wallahi ka woɗɗa fi Bukari ɗo mbiɗa joguide ɗo mi yi hadiseje ɗe bisimilla nami windi ga tawi sahaba en barkinori nelaɗo yeeso makko bal wurinta o Qur'ana yeetinote en annabajo barkinori annabajo ko adi min no Qur'ana no hayka hadise koye moƴƴina ko yeccanki ɗo ƴetta fu rondoɗa directement ko a jogiɗo Qur'ana ara par ce que min sa inni jooɗo face à face a jaɓata annabi Yaquba barkinoddono ko ɓiɗɗo makko idhabu bi gamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basira annabi Yusuf anda dole ke dikkinta annabi Yaquba anda dole ke dikkinta ko nabiyya mursalan andi to nde wona annabi tum par ce que andi Qur'an ne yeto kaari ko annabajo nokko ina nabiyya mursalan hara won garade ji ndinno timmi Yusufa ko nabiyya mursalan Yaquba ko nabiyya mursala be anda Allah o wumi ɗo yo kanko Yaquba o inna Allah wuntinan o ronkayno ɗum annabajo ka Yusufa ronkay wiide Allah wuntin ɓengan foy fi on num isi habuɓe gamisi naɓe kon dolo ko man ɗo fitto ka yeeso baba o wuntay o wiyaani kadi wonnono kata o wunta o wi yaati basira o wuntay dolo kunkun ko garata Yusuf Yaquba inni lawla an tufanni duni la idriha Yusufa sina si taw fennan fendu Yusufa hewdala joni ɓe anda sir koye tawhidi Allah wacci addudoro konko woni falamma an ja al bashir ɓay weltinowo o ngari alkahu ala wajihi fartabda basira tawhidi men ndi hande no hayki subhanallah haɗayɓe sirki dow taw ko hadise koye ala sanadu koye ala matenu ko koye jowiɗa e mum ɗa yaɓato Qur'an ndaare dey Qur'ana yeeki hay ka suumaye kulu wasirabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswadi min al fajri aya laaɓuro poy min almuhkamati kadi aya wona mutasabi sakko wona ko goɗɗo firata mum ɗayi sa dallinora e Qur'ana ma tenidira muhkama e mutasabi na ɗum a yanay aya min almuhkamati ñaame yaron ha sendindi ɗon ciifol dande wongol e ɓale wongol ka feeral fajiri hadise mumitiri ɓawo wi na ɗum fottina to a yaw fa sallinna salatu bayru min annawm ñaame ha ɗon ɗum da hay ka nden ñande yejjita few ɓe feññini a wakkili ni ñamuɗo ɓe feññini salli noon nama suum salli no wawi finude minuit sikka weetino wiya salatu karim nan noon salli no wawi weetorde maƴa 8 heures wiya salatu karim nan noon e ñamaya ɗon e certifié ka Allah woori kon e daɓɓi yaala goɗɗo a huɗo ɗen hadis on no nokket kaari Allah landiti en fa bi ayyi hadisin ba'dahu yuminuna ko hadise hombo jogiɗon mo hooli ɗon ɓuri Qur'an o ɓeyfe ɓay man no hadise o koye ara e yeeso mo anduno ɗum o wi nokkugo Allahu nazzala ahsana al hadis
senindi bukari no selli ko alquranara ko kayde wiyete la yatihi lbatilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamidi ko ɗum Allah jetti garanti total na bukari ko sahihi pour la forme parce que nelaɗo tawaka ɓe andande ko nelaɗo wi goɗɗum ko sahihi alaka feƴƴe ko yimɓe tumbodiri wi sahihi qur'ana ko tanzilum min hakimin hamidi hakken ko daare nguranare nden Allah wakkide innahu indana lali Allah wimide ka amen ga ide towi yani qur'ana towi kama ko don ay jenen towa hay ko gol qur'an wiya do jogi lawol l'islam go don problème o tawa son daro di do faadi di fet ay defetti makko qur'ana yeti en ko fen don de hunto to den gasuma ثم أتم الصيام إلى الليل كلمة العرب لا بلوكو الليل يمبي بنقول لنقول الله ودي عرب الليل نوك الله فاندي دون كبروبي أي الله واتاوي دي غروبي واتاوي دي أنا نجموتا يوني في جنة ما عربوني واتاموتا حديث ابن ترباوي وفامالي تعجيل الفجر من السنة jama on fuddi ukade mara ko hara getto de jindude salandi kamo ta'jilul fitr nasu adi do no selli ko do hondutuma ko ta'jilul fitr ne la do maki na ta'jilu sa'a na lere o bendi ayawnu ko dum tagon ko lere de yodi si lere de yodi mum peña summa atimmu siyama ila al-layl limaza ga fi on ni atimmu adina tu summa sumu ila al-layl hore hajem o wi atimmu parce que si minni jondo ceddo tawi lu walla no wado sen mil timmina alam to lan fi on minna timmina ande ray wala tin parce que Allah hunde majjana mo andi hala go yutre baaw yilti o yeki en kadi en goru hasu maylan wali tukumilul idda timmina e kontore den wali tukabbiru la mawli no Allah ala ma hada ngila do sarhi kitan ayaw be maki sumu li ru'yatihi وافتروا لرؤيته فإن هم عليكم الهلال فأدوا 30 يوم بما كي هوري سو يي سوماي تاجي سو يي جولدادو سيني بيتاني يوم كونتي جافانتي كونتي يدوندي الله جوني نون حديث هو كو كادي كو بوتينا بودو ناددا سعودي هم نانكي بناتي ياندé no bena faali aga ti jango ko julde joni hadise ko ngadi pottinama joni joni ko saudi nelaado andano indi na hande nelaado acciano lendi no wiye saudi nelaado ko accuno be andano wiyetedo saudi jibina tagate wuri ko be anduno lendi no wiye hijaju ko don ka defte sira ko dum wadi watana hakil modde de nginna piiji din ko bid'a yo taw enen ngala bid'a makka humi awa humen makka taji awa taji honto dalil mawo pour ko me yeyda bola menenge be ka julide almamiya ko ngi yewtere mi atti jamanu jodi adda delan kanela do maki si saudi humi en humu si be taji en taju min mi addana on ka abika ibnu abbas filli sahih muslim wonde manela do maki leydi be yiwgol mu leydi be yana yore mu sahih muslim li kulli baladin ru'yatihim hakkunde sami e madina ko don problème wadno goddo no yi sami kanko yibe yijulda ndo ande be hori be juli hande o ari madina den nyande mo waddi o tay be madina ben no hori ko man me yino suma be ni de julda ndo ande hay amirul mu'minin Muawiya ibn Abi Sufyan yino le fo en ibn Abbas yi antigi yino o yimi tigi mi yino ibn Abbas yi menen kan me yendo hande yonata men yi amirul mu'minin yi ibn Abbas wi la hakaza amarna rasulullah wona non ne laado yamiri men ibn Abbas non ko muttafaqun ala ko wonde makko habrul umma ko tawado burma be gandale sahaba o wi nanon de ne laado yamiri men leydi be yugol na be kambe hanki hande be nyaam men kad me yeyam hakkude saabi siri madina frontière ene do don continent e continent gudum taw continent lombi akon do ci be humen be taji taw pre fusi ala sina be humen amara hadise mo adda ne laado makko no be humen ne laado ko qur'ana yeti en ko imamu on sudayti e imamu be luttu ben e min kam mi woni do ko hunde otere me yamira konno me yamira ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu
min simi lundike ɗum mi yaha yiide suday fi si lundike ɗum fimo dari ka kaaba ɗon o yaha yiide goɗɗo goo suray mi si lundike ɗum o yaha yiide usay fi si lundike ɗum o yaha kala lundiɗo ɗum hatta hay aboubacry ara noon sahabaɓe ha wonɗo de si lundike ko nelaɗo e allah jonni kon oddi yaha yiide siyon ɗum allah daali o man yaati llaha wa rasula on to no waɗi ka feƴƴe ɗon ومن يعص الله ورسوله mo yeddi Allah e nelaɗo fa inna lahu nara jahannama foy final ɗum noon ɗo marɗa dariɓe o seede diina Allah kan kamara koko wiyeten joni ɓe mari sabuji ɗi wowleten ɗi sabuji ɗi martata kal islam si tawino ɗi martayno kal islam ɓeygo annabi lutu e ɓeygo annabi nuhu Allah jaɓayno négociation waɗe ɗon ka ɓeygo annabajo mo wondata ka daɗɗuɗi kono ɓayi o jaɓali Allah daari imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta abdayni min ibadina salihayni worɓe ɓen ɗiɗo ko salihayni fa khanatahuma kamɓe rewɓe ɓe jangiɓe ka ɓay ɓe gayni Allah wi onon ɗo yahay ka yiite onon yahay ka aljanna négociation on to e boto ɗon sabu goɗɗo naɓima aljanna o ara waɗi ko Allah ene laaɗo wima ya waɗi ko si tawi a waɗali o ya waɗi a fawike makko a yata si o yeeyi o accete d' abord ko andi toon taw ko to hulɓinori ka dargal ko hulɓinori probléme ji ɓuranno sappani ko waɗi il faut yeɗɗitode ngurano moƴƴa yo Allah wawnu en de il faut yeɗɗitode ngurano moƴƴa sina ɗum en soñjoto qur'ana wi min jokkuɗo on emomi jokki on kadna ɗo andi so qur'ana wi jokkuɓe jokkaɓe andu jokkaki ara e moƴƴa jokkuɓe e ijtabarra alladina tubi'u min alladina taba'u ko par ce que ɓen no fof na fedde Allah noon kono ɗum toon hulɓinori ko toon hulɓinori ko min karama kojo jokka ɗon attuto dogude ko ɗum probléme woni andi si ko an talibajo on attuto dogude wonno mi noddire min armi walle kono ko karama kojo jokka ɗon attuto dogude ijtabarra alladina tubi'u ayi ko jokkaɓe attuto dogude min alladina taba'u ɓe doga ɓe jiyan anga dogui talibajo ma o kono ɗum martirta a wawi walde mo yaha aljanna a dogui talibajo ma o an noon ko anga holorno kono ɗum martirta inna waga himɓe karam koye dogui joni mi yawga famille wonno min e famille famude Allah wi o way yawma yafirru lmar'u min akhihi wa ummihi wa abihi donc kadi ko ɓeyno dogude o nabi o laɓɓini li kulli mri'in minhum yawma idin sa'an yugnihi jarno gueɗen haran hay kalguran kala haala ka nanɗa ma hadise addanoɗamo sa mara ko wiyete fikira hollowoma oɗo e ɓurana nandirima nanodira tamo e hakkude taw ta wi 100% sina ɗum sen darti toɓɓe ɗen no ɗuuɗi e ɓurnede ɓuuri toɓɓe capanɗe jiɗɗi ko addira hadise ta no ɗumdi ɓurana hara fokkitine tuya ta no laaɓi pos ɓayde pelle so ɗumdi ɓurana ɗum andu ko fenande on ton ɗum noon ko mbaɗi supporteur o ɓuranare nden yo Allah newnan en wawen goltirgol nde no hulɓini moƴƴa imam sadigo alayhi salam ɓe maki yawmal qiyama qur'ana aroye ka dargal hara inde pari ɓuri tagore nde fof ɓe maki sinde yaltitoyi malaika ɓe fof wiyay o ko malaikajo ni innahu malakum mi oɗo ko malaikaji tawaɗo e men qur'ana rewa ko malaika ɓe wonnon feƴƴa hay darata e goto annabaɓen inna o hada nabiyyu min al anbiya ɗo koye annabaɓe jeeya o ara ka annabaɓen o feƴƴa o ara ka nulaɓen o feƴƴa o ara ka waliyaɓen o feƴƴa o ara ka julɓe luttuɓen o feƴƴa oɗo en famali kon boni o continue ha yeeso Allah Allah wiya qur'ana ko ɗum Allah qur'ana wiya Allah miɗo mari ga yimɓe ɓe andanda hoorema miɗo sonjunoɓe ka aduna ko fi an sonjunoɓe ɓe ɗantano ko fayda ɗum fi an no ɓurannoɓe golleji maɓɓe ɗi fof joni noon mi yiɗa ɓe sonjo ka aduna fi an ɗoɓe sonjo ɗo kadi Allah de Allah qur'ana noddu yimɓe maɓen ko ɗum si nelaɗo maaki inna lillahi ahadun Allah no mari yimɓe sahaba en landi man hum ya rasulallah ɓe maaki ahadul qur'ana wa khasa yimɓe qur'ana ɓen ko yimɓe Allah ɓen ni ɓen ɗon qur'ana suɓay ɓe naata e aljanna ko ɓen Allah daali wahum min fadi'in yawma idin aminun kamɓe ko dargal ngal dillata kon inna zalzalata sa'a ɓe andata ɗum ɗum ko yimɓe qur'ana ɓen ni no toon kadi ɓe tawata kamɓe yimɓe ñorodiroyoɓe kamɓe qur'ana ɓe ñorodan kaltama kamuy qur'ana wiya ɓeeɗo noon meɗen mari combat yeeso ma ɗo koy e ceerno
yalla dan ben qur'an ande walo ka sutuma ko wigo tun kamil no kam o mari kamil kamil no ton dum ndongo woni don ko kamil no ton o jangatake anga jangatamo ko do wadi neddo goto mayno nde dar deftel tarikh subhanallah neddo goto mayno lamdo maddo cawti o maayi yimbe makko be daro taribajo gando yo ar jangana maydo haraka gaburu makko jangana mo toragol yalla jippina mo lette den ko gaburu so yaari jangi malaikaaji din lando maydo hari are wale wa yado o mo jangi no mi rewno yo a golliri yo mi gollirali mo be regila mo fi o ngayo don so addi adi mo be nawo kada nanan awo an rewde o hande jande jemma tum kanko jango on hoydi maydo wi he ado fuddade jangande lan harimde uttini ila fuddida mi jangande mi ala jang atti mi jangangol la o sikki koydol tum jango kadi wari dayande maydo ngi modono moy go yande no ngi hande go ay ndaron dikka o yadu mi tu garam gojo suudi a waynaki o dabbita ari jangangol lando on doka be mi ko dabbita mo dabbita wadda be ko ni so joddini fandi yeto men na joddini fa be gerde makko ha tay be o wala ni ko aya mo mi jangi o malaika be lando ko manani aya on awo jangude o lawo a gollirimo o e be regla fay to yedda taake donc haray qur'ana on ko ma wakkilo den faamen ko qur'ana wolta ko tasko den appliquer kadi si haaju yani har kala haaju yani kun ko sayyidina imam ali mati be mati miya tafihum sina miya allah ado makku miya allah e makku miya allah yeso makku dadi ko allah be yeta se wino yugol allah ko na ko yugol de ino allah dari do do dimo ko basaido andi ko basira e basaido basira ko de do basaido ko de ga ko de gande do wata yidan donc haray ko yen waawu gollitirde qur'anan harna en do hujja e hoore men ko do wonan en hujja ko hujjatul lana la alaina e son fami sede son fami ko biyon ko qur'anan jama'a no wedditi ma taskatake ko Allah no watti moftene laado den kono sen daari aya on no yaari don e façon no yimbe be waydo no setti o wi kuntul khayra ummati ukhrijat lin-nas khayru umma burbe moƴƴude e mofte ukhrijat lin-nasi ko yimbe be yaltinana don yani yaltingol majjudo ka majjere makko aldiro mo ka pewal o inaali ukhrijat ala-nasi yaltinaɓe e hoore yimɓe ɓe hara ko ɓe wurto e hoore yimɓe ɓe ɓe waɗa ɓe nambara sen daari noon fewɗo en tawa ko ukuru jetti alannas ukuru jetti alannas fay satin komin yeeɗo polisari o suɗo yiɗi raba min ari polisari o meɗen naatude juulugol e juulirde moolanande garande moske maɓɓe on polisari o koɓe ende ɗo sara occidental ka damal kuuro juulirde min ari men tawi gorko ɗum wuumi comme debbo waɗni gaafu kono hito gon so woori anda e gorko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yaka mo jaabu baadi bo ka wiino Allahu akbar mi jama fudduki Allah wadi men mi haybe jippa to kam woni atto men dari wada e mo habbira mi sikkude hara ko fi mantu wala dum kambe ton ni wala leede arabu den buy sa wi Allahu akbar jama ko sako ko si wali bombure ubbe woni jonni si yehi hatta e julbe ben Allahu akbar ko rado do yimbe xana on l'islam mo fewdi Allahu akbar fade julide sa wi Allahu akbar arna imam do tuda antu wi Allahu akbar wa bi rabbil kaaba bu yalta ya rasul minali parce que bombu bay woni o don na o kurjat linnas non o kurjat ala nas dan ko wurta be hoore yimbe ben si tawi woni julbe ben ko tuma wadda bombure warda julo be wo wiete appliquer l'islam nelaɗo mo woni madina heɓe hodde munafiqina hiɓe hodde fasigina hiɓe hodde kafirina hiɓe hodde yahudu hiɓe hodde nasara kono goto ɓe nango yalga suudu yimɓe wari donc tigi tigi on aray mawdu on wawi darade wona doɓayno woodi wotoɓe ko woɗɗi inchallahu aray ko wawiten conseillé sukaɓeɓen tawi waɗu dina men kam bayana tumi ko ɗum ɓe wi hande ko ɗum abou zeydi wi ɓiɗɗo mum on ko almagama la takun mudiqatan lil madihi ko indi ɓiɗɗo makko on wota wonu hoyre ƴakkoɓe sa woni hoyre ƴakkoɓe ari ka ɓeeɗo inni ɗum ɗo no moƴƴa e ka ɓeeɗo inni no moƴƴa an ko ɗum andata ko jokka geeru an kadi taweɗa e woloɓe ɗum ɗaɓɓita ɗum yiita ɗum wonen ɗaɓɓitoɓe
udditen haqqille men nde ta goɗɗo soko hakkille maɗen ta goɗɗo janne kolɓe kadi forcé ko ni gerdata la hollan haqiqa on accidami haqqille an nden par ce que ɗo andi ɓurano yettike wala kadi zara'na li jahannama kathira min al jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha ɓe mari ɓerde ɓe alaɗe famirde ɓe mari guite ɓe alaɗe yidde ɓe mari noppi ɓe alaɗe nanirde ɗum ko hattinirde majjugo ko ɓen noon allah inni hum kal annam no tawɗa mari an kadi ko faamuɗa diina kan no wara ko ya anditina na taw koko wowla wo an deñande a huɗɗike goɗɗo kadi so wowloyi ɗum ɗa firtike a wata ande ko jokka donc haray internet o yewtere men nden inchallah tenen aro on ko tafsir qouran wonne wadde ɓe fuɗɗiga suratul bagara karam allah newnoy tawna ربنا آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون